U Srbiji je do sada vraćeno 95% imovine. Doneto je i gotovo 3000 rešenja o obeštećenju u novcu, a isplata akontacije počinje 31. marta. I dok su naslednici predratnih vlasnika uglavnom tražili povraćaj nepokretne imovine, podnet je zahtev za vraćanje intelektualne svojine. Ovo je moj deda sa radnicima fabrike bombone Ratluka Takovo. Ovako porodičnu priču počinje naslednik Ivana Milosavljevića, Ive Bombondžije, kako su ga Milanovčani zvali, osnivača i vlasnika radionice za proizvodnju bombona i Ratluka Takovo. Fabrika je radila upošljavajući 300 radnika sve do 1948. godine, kada je oduzeta po zakonu o nacionalizaciji, o čemu tvrde naslednici nikada nije dobijeno rešenje. Predratni vlasnik u društvenom preduzeću postaje šef proizvodnje. Već 1962. godine dolazi do spajanja sa zemljoradničkom zadrugom Progres i nastaje PIK Takovo. Takovo unosi svoju industrijsku intelektualnu svojinu, a to je brend kao Takovo, znači ime, žig, pečat, proizvodne mašine, znači to je industrijska svojina i tržište. PIK Takovo je privatizovan 2004. godine, kada i počinje borba naslednika za ono za šta veruju da im pripada. U Agenciji za restituciju kažu da su prema zakonu iz restitucije izuzeti rezidencijalni objekti, ambasade, sedišta organa državne uprave i lokalnih samouprava neophodnih za njihov rad, umetnička dela iz muzejskih zbirki, onoga što je sada u privatnom vlasništvu ili je privatizovano. Brend ne može biti vraćen, prodati jednostavno. I brend kad se radila privatizacija, ono što danas postoji, što je oduzeto pa danas postoji i što je u svojini države, što subjekata osnovanih od strane države, to se vraća i u tim postupcima smo i pri kraju. Ostalo je poljoprivredno zemljište, ali i to je u završnoj fazi. Naslednici veruju da bi bilo moguće da se ovaj specifičan slučaj reši kroz udeo u kompaniji u vrednosti imovine unete u PIK Takovo ili plaćanjem korišćenja brenda čija je vrednost procenjena u tenderskoj dokumentaciji. Sudska praksa nije zauzela svoj stav, s obzirom da ovakvog slučaja nije bilo u sudskoj praksi. Stručna zajednica, barem u javno dostupnim izvorima, nije zauzela stanovište, s obzirom da nije bilo radova na ovu temu. Tako da bi trebalo rešiti ovo pitanje, eventualno kroz izmene i dopune ili kroz donošenje novog zakona. Pravni stručnjaci kažu da prema sadašnjem rešenju, koje izričito ne isključuje žig, ali ga i ne navodi kao predmet vraćanja, bivši vlasnik oduzetog preduzeća može da računa na obeštećenje pod uslovom da je žig bio naveden u aktivi preduzeća.